रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आसनसोल नगर निगम बोर्ड गठन के बाद उप मेयर चेयरमैन रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी सहित सभी पार्षदों को सम्मानित किया गया। विगत गुरुवार को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय अनुपस्थित रहने की वजह से उप मेयर चेयरमैन विधायक सहित बाकी सभी पार्षदों को फूलों का गुलदस्ता, मेमेंटो और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कई बातें कही। वहीं दूसरी ओर उप मेयर वसीम उल हक ने कहा कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जो उम्मीद हमसे की है वह हम जरूर पूरा करेंगे। इस कार्यक्रम में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भाटिया, मनोज केसरी, आरपी खैतान सहित चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। खुशियों की इसलिए कि आज हमारे भी नवनिर्वाचित एएमसी बोर्ड के सभी टॉप पदाधिकारी, हमारे अपने काउंसलर, उम्मीद आशाओं की सभा इसलिए कि हम लोग तो यहाँ पे हैं, हम लोग इस उम्मीद में हैं, बीच में हैं। आज का यह जो दिन है, आज की यह जो सभा है, यह खुशियों की सभा है, आशाओं की सभा है और संभावना। जितने भी चैम्बर है उसमें सबसे विशिष्ट मर्यादा देती है। जब भी कोई मीटिंग होता है तो चैम्बर का नाम आने से रानीगंज चैम्बर को थाई, रानीगंज चैम्बर लोग ये बात जग जाहिर है और हम लोगों ने खेल रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे हमारे प्रांगण में खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि यह सब हमारी महफिल की जान है। एक जोरदार तालियां हमारे महफिल में पधारे, इस चैम्बर में पधारे हमारे सभी सम्मानित मेहमानों के लिए। श्री अमरनाथ बाबू का, जो कि हमारे हर समय चैम्बर में हम लोगों के हर काम में साथ रहते हैं, एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। তাকে তুলে আসানসোল নিয়ে যাওয়া হলো কেন আমরা জানি না। রানীগঞ্জে কোর্ট ছিল, সাব ডিভিশনে কোর্ট ছিল সমস্ত, এখানে কেন তুলে আসানসোল নিয়ে যাওয়া হলো আমরা জানি না। এইখানে রেলের মেন অফিস ছিল, তাকে তুলে আসানসোল নিয়ে যাওয়া হলো, তাকে ডিআরএম অফিস আসানসোলে করা হলো কেন আমরা জানি না। রানীগঞ্জের মিউনিসিপ্যালিটি হচ্ছে ওয়ান অফ দি ওল্ডেস্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, 1876। তার মর্যাদা ফিনিশ করে দেওয়া হলো, আমাদেরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এমসিতে। আমরা তার বিরুদ্ধে ধর্নায় বসেছি, আমরা ওটা স্বীকার করিনি, আজকেও স্বীকার করছি না। এটা ঘটনা। আমাদের রানীগঞ্জের স্টেশন 1885, সব গায়ে ওদের লেখা আছে, আমি যেটা বলছি সেটা প্রমাণ আছে আমাদের কাছে। ফার্স্ট ট্রেন এই রানীগঞ্জ পর্যন্ত এসেছিল। আমাদের সব ঐতিহ্যটাকে মুছিয়ে দেওয়া হলো। ये कभी बैठे हुए हैं आदरणीय, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, ये अवहेलित किया गया है। रानीगंज को किस तरह से हमको बिल्कुल बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। इनको जरा सा आप लोगों को उठाना है जनाब। बहुत उम्मीद है हम लोगों को आप लोगों से कि आप लोग इन सब समस्याओं को प्रशासन के सामने लेकर के आएंगे। हमारी जो जान की समस्या है उसके बारे में तो आज कुछ नहीं कहें तो ही अच्छा है। हम चलते हैं जीटी रोड से स्टेशन की ट्रेन पकड़ने के लिए, कई बार ट्रेन छूट जाती है हमारी। ये सोनू भैया बैठे हमारे इलाके के ही हैं, वो खूब बढ़िया से जानते हैं कितनी ट्रेनें लोगों की छूटती है स्टेशन की। क्या होगा इसका, आज नहीं इसको लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे। एक अदना सा इंसान को जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना और आप रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के जानिब से आज एक इस सभागार में ऐतिहासिक शहर में एक नया इतिहास, एक नई तारीख इस्तकबाल देकर बनाया। मैं इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। ये सभा रोहित जी जैसा कह रहे थे कि खुशियों का है, आशा का है, उम्मीद की किरणें भी हैं, भरोसा भी है। यकीनन जिस तरह से आप
कि हम लोगों के कांधों पे जो जिम्मेदारी हम लोग शहर के आप ही के बीच के लोग जो चुन के नुमाइंदा हुए हैं, हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों को भी ये खुशी हो रहा है, मुसर्रत हो रहा है कि आपके दरमियान में ही रहने वाला हम लोग, आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दिया है, इसके लिए आज आप लोग इस्तेमाल भी दे रहे हैं। चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे उम्मीदें वाबिस्ता आप लोगों से हो जा रही है। कॉर्पोरेशन इलाके के आज ये रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जो प्रोग्राम किया जा रहा है, आसनसोल कॉर्पोरेशन का बोरो 2 का जो इलाका रानीगंज का हल्का है, इस हल्के के तरक्याती कामों में जब हमारे काउंसलर इस इलाके के नुमाइंदा जब अपने इलाके में काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो यकीनन कदम से कदम मिलाकर आपको पास में पाएंगे। आज ये हमें भी उम्मीद मिल रहा है, ये उम्मीद की किरणें हम लोग के पास हैं। সমস্যা ওটা হিল হয়ে যায় যদি আমরা একটু প্রোঅ্যাক্টিভ হই। 25% সমস্যা অটোমেটিক্যালি হিল হয়ে যায়। ও 2-3 বার আপনাকে আসবে, 4 বার আসবে, বলবে আমি ও দেখছি, দেখবো কিভাবে করবেন, দেখবেন ওটা ন্যাচারালি ওটা হিল হয়ে যাচ্ছে, কোনো কারণে ওটা হিল হয়ে যায়। আর 25% সমস্যা কিন্তু কোনোদিন সমাধান হওয়ার নয়, আপনিও জানেন ও জানে। কিন্তু ওর একটা সান্ত্বনা যে আমি একজনকে বললাম যে নির্বাচিত প্রতিনিধি আমার, সে নিশ্চয়ই কিছু করতে পারবে, এবার একটা কিছু হবে। এই করে করে করতে করতে আসলে জানি জেগে থেকে ও জানে এটা হবে না। কিন্তু যেটা আমি বলতে চাইছি যে আপনাকে সেটা শুনতে হবে। মানুষ দেখবেন আপনি যদি অবচেতন মনে তার কথাটা শোনেন, আমি অনেকবার দেখেছি একজন কি বলে গেছে, আমি অন্য চিন্তায় আছি, আমি এটা হবে না, কিন্তু আমি শুনছি, আমি চুপ করে আছি। তো যে বলেছে অনেকক্ষণ ধরে শুনলো, 15 মিনিট আমার টাইম দিল, আমার শুনলো, আমরা কাকে পাঠিয়েছি ওই ভদ্রলোককে। বক্তব্য হচ্ছে মানুষের সমস্যাটা শোনা, আপনি পারবেন কি না পারবেন পরে তাতে দেখবেন ওর মনের অনেক ক্ষত কিন্তু দূর হয়ে যায়। কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে তো আনরেস্ট হয়ে যাই, আমরা মানুষের অভিযোগ শুনতে চাই না। দেখুন এটা তো আমেরিকা নয় যেটা ভাববেন আপনি একটা কমপ্লেন করলেন সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে একটা এজেন্সি আপনার কাজ করে দিয়ে চলে যেতে। আমাদের একটা যে কোনো কাজে আমরা যদি তদবির না করি, একটু প্রোঅ্যাক্টিভ না হই যে কোনো কাজে, তাহলে দেখবেন সেই কাজটা কি না সেটা আমাদের করতে হবে, কিন্তু মানুষ পাবে এ আমাদের করে দেবে। এটা কিন্তু তার সেই ভাবনাটা কিন্তু অপরাধ নয়। এটা যদি আমরা ভাবি যাই তুমি ভাই চলে এলে, এখন থানায় যদি বলে যাই তুমি মাঝরাতে চলে এলে, তো কারোর বিপদ কি রাত বা দিন থেকে আসে? তার যদি মাঝরাত্রে বিপদ হয় সেটা মাঝরাতেই থানায় যাবে, আর থানা তো তাই জন্যেই সেই 5% কিন্তু ডিউটিটা আমাদের, যে তুমি এখনই চলে এলো বাবা সকালবেলা, তার হয়তো পেশেন্ট আমি বলে দিই, আমি আমরা অস্বীকার করতে পারি না, ভোরবেলা হয়তো বেল বাজালো যেন কে কীভাবে সহায়তা করতে উঠে। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये कलकत्ते के बाहर में वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पिछले 63 साल से व्यापारी वर्ग का और आम जनता के सेवा कार्य में आगे बढ़ रही है। हमारे जो विशिष्ट एडवाइजर हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री राजकुमार जी क्याल, श्री कन्हैया सिंह, श्री विजय कुमार जी खितान, श्री राजेंद्र प्रसाद जी खितान, श्री ओम प्रकाश जी बाजोरिया और श्री अशोक सराफ जी के कुशल नेतृत्व में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारी वर्ग का बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर एक कंधे में कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। इसमें प्रशासन भी हम लोगों को भरपूर सहयोग करते आ रहा है, चाहे वो आसनसोल का एएमसी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो, चाहे बंगाल गवर्नमेंट की प्रशासन हो, चाहे दिल्ली का प्रशासन हो। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई लेटर या कोई बात हो तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से हमारी बात को सुना जाता है और हम लोगों को उचित मान सम्मान दिया जाता है। আপনারা আজকে সংবর্ধনার মাধ্যমে নিজেদের করে নিয়েছেন। আপনারা দেখুন চেম্বারের আপনাদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে দীর্ঘটা সময় দেখেছি রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স মানে একটা লড়াকু মনোভাবাপন্ন প্রতিবাদী একটা ভূমিকা পালন করে থাকে। সে ওম বাজরিয়াই হোক, প্রদীপ বাজরিয়ার হোক, কি আপনার যুগলবাবুই হোক, কি আপনার হর্ষ কৈতালি হোক, বা অন্যান্য যাই রয়েছেন আপনারা, কখনো চেম্বারের মধ্যে এখান থেকে কখনো চেম্বার ক্লাব মার্চেন্টের মধ্যে এখান থেকে সলিলবাবুর নেতৃত্বে আমরা দেখি একটা প্রতিবাদ হয়। তো প্রতিবাদ না হলে অন্যায়টা কিন্তু বেড়ে যায়। সে আমরাই ক্ষমতায় থাকি
বা বিরোধী যারা ক্ষমতায় থাকে। তো মানুষকে প্রতিবাদমুখী করতে হবে। রাজু মাইকে বলছিলেন অনেক আক্ষেপের কথা, অনেক ডেভেলপমেন্টের কথা। সত্যি ডেভেলপমেন্টের দরকার আছে। রানীগঞ্জ অনেক পুরনো শহর। রানীগঞ্জে বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন মনীষীরা তাদের পদার্পণ করেছেন, এখানে তাদের পদধূলি দিয়ে গেছেন। তো সেই জায়গায় আমরা কিন্তু নিজেদের জায়গাটাকে আমরা তুলে ধরতে পারছি না। এত লোক, এত ট্রাফিক জ্যাম, এত মানুষের অবহেলা, মানুষের সচেতনতা সব থেকে বেশি অভাব হয়ে গেছে। তো চেম্বারকে আমি অনুরোধ করবো, আপনারা তো বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করেন এবং আমাদের যারা কাউন্সিলর তারা প্রত্যেকে কিন্তু নিজের নিজের এলাকাতে বিভিন্ন রকমভাবে এখন থেকে অনুষ্ঠান করছে। ফার্স্টে অ্যাওয়ারনেস একটা প্রোগ্রাম করা খুব দরকার আছে। রাস্তার উপরে মোটরসাইকেল রেখে দেবে, রাস্তার উপরে আপনার ফুটপাত আমরা ভাঙবো, আজ ভাঙি চাই কাল ভাঙি, ফুটপাত আমরা কিন্তু ভেঙে দেবো রানীগঞ্জে। এটা আমার সঙ্গে আপনাদের বিধায়কের কথা হয়েছে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই কাজটা করবো, কারণ ওই ফুটপাতটা ভেঙে দিলে অনেক চওড়া হবে, রানীগঞ্জের রাস্তাটা চওড়া হবে। দেখুন ন্যাশনাল হাইওয়ে, রানীগঞ্জের রাস্তাটা হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে। ন্যাশনাল হাইওয়ে তো কোনো ভূমিকা নেই, রাস্তা ভেঙে গেলে আমাদেরই রিপেয়ার করতে হয়। রাস্তা চওড়া করার জন্য আমরাই করেছিলাম যেটুকু করেছিলাম। আগের ভোটে আমি উদ্যোগটা দিয়েছিলাম, রাজুবাবু আপনাদের মাধ্যমে আপনারা সবাই এসেছিলেন, সেই সময় করেছিলেন, রাস্তা চওড়া হয়েছিল। আজকে আবার আমাদের প্রয়োজন এসে সেই ফুটপাথকে ভেঙে দিয়ে সেই রাস্তাটাকে চওড়া করতে হয়। আপনাদের বিধায়ক বারবার সেই কথাটা বলছেন, আসানসোল কর্পোরেশনে উনিও বলছেন যে এডিডিএর ফান্ড থেকে ফান্ড দরকার হলে দেবো। তো আমরা চাই যে তাড়াতাড়ি ওই কাজটা আমরা করব, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে রানীগঞ্জের মানুষের কাছে আপনাদের একটা বার্তা পৌঁছাতে হবে যে রাস্তার উপরে গাড়ি দাঁড় করাবে না। মিনিবাসকে আপনাদের ডাকতে হবে, মিনিবাসের সঙ্গে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।